자, 오늘은 좀 메시지보다는 필요한 이야기를 전달하는 시간을 하겠습니다. Hoy más que un mensaje quiero transmitirles algunos puntos necesarios. 처음에는 메시지라고 했어요. Al principio me dijeron que tal vez un mensaje, 오늘 아침에는 메시지가 아니라고 했어요. pero luego me dijeron que ya no era un mensaje, 이 앞에 도착해서 메시지를 할 수도 있다 이렇게 했어요. pero luego me dijeron que sí podría ser un mensaje. 예. 중요한 부분이에요. 자, 그래서 부담 없이 그냥 필요한 이야기를 좀 하는 걸로 하겠습니다. Así que no será como de mucha carga, sino solo algunos puntos importantes. 예, 일단 고린도후서 13장을 한번 Vamos a 보겠습니다. ver 2 de Corintios 13, 고린도후서 13장 5절입니다. el versículo 5. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. 이제 바울이 이야기를 합니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 학정하라. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 분명히 예수를 그리스도로 믿고 있는 사람들에게 하는 말입니다. Claramente se lo dice a gente que está creyendo que Jesús es el Cristo. 자신을 시험하여 보고 정말로 네 자신을 학정하라 이렇게 표현합니다. Probaos a vosotros mismos y examinaos. 그래서 확신을 가지라는 이야기죠. Es decir, tengan la certeza. 이번에 가테말라 사역과 멕시코 사역을 제가 참여를 했습니다. En esta ocasión participé de lo que ocurría en Guatemala y en México 큰 은혜를 받았습니다. y recibí gran gracia. 가테말라에서는 한 교회가 얼마만큼 큰 역할을 할 수 있는지를 봤고요. En Guatemala vi cómo es que una iglesia puede jugar un papel tan importante. 여러분들 알다시피 그 교회가 복음 만나고 많은 사람들이 이탈을 했었고, Y como ustedes saben, esa iglesia era muy grande, pero muchos se fueron de esa iglesia. 그런데 이번에 가보니까 상당히 든든히 서 있음을 봤습니다. Pero en esta ocasión fui y vi que estaban muy firmemente establecidos. 단순히 든든히 서 있는 정도가 아니라 실제로 그 나라 전체를 지금 커버하고 있는 걸 봤습니다. Y no solamente estaban firmemente establecidos, sino estaban cubriendo un país entero. 이번에 멕시코에서도 마찬가지입니다. Lo mismo en México en esta ocasión. 하나님이 큰 은혜를 주시고 계시구나라는 걸 느낄 수 있었고, Yo siento como Dios les está dando gran gracia. 이건 중요한 일을 두고 너무 많은 헌신을 하셨음을 또 볼 수 있었습니다. Y he visto cómo es que han hecho cosas muy importantes y han servido de manera muy importante. 개인적으로 너무 감사하고 너무 고맙게 생각을 합니다. Personalmente estoy muy agradecido y estoy lleno de gratitud. 앞으로 이제 이것이 시작이 되어져서 멕시코 전체에 합당한 자를 계속 찾는 일이 있기를 계속 기도하겠습니다. Y anhelo que este sea un inicio y que se pueda encontrar en toda México todos los dignos. 이제 들어가지 못한 지역이 있고 들어간 지역도 계속 좀 더 깊이 뿌리를 내려야 될 필요들이 있겠죠. Y claro que hay regiones a las que no se ha entrado, hay lugares en donde se tiene que echar más raíz. 많이 모이게 될 거고 많은 활동들을 분명히 하게 될 거라고 생각됩니다. Y yo pienso que habrá muchas reuniones, va a haber mucha actividad. 근본적인 그림 하나를 좀 그려보겠습니다. Pero fundamentalmente tenemos que dibujar el panorama. 하나님이 우리에게 이제 답을 주셨어요. Dios nos dio una respuesta. 답을 주셨다는 말은 인간의 문제가 뭔지, 그 다음에 그 답이 뭔지를 일단 안다는 것이고, El hecho de que nos ha dado una respuesta quiere decir que conocemos ahora el problema del hombre y cuál es la solución a ese problema. 답을 가진 자가 어디까지 가야 되는지를 안다는 거예요. Y ahora sabemos que el que tiene la respuesta sabemos hasta dónde tiene que correr. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 자가 어디까지 가야 되는 목적지를 정확하게 아는 걸 가지고 답을 가졌다라고 표현합니다. Entonces decimos, aquel que cree que Jesús es el Cristo sabe a dónde tiene que llegar y tiene esa respuesta. 그럼 답을 가지고 저까지 가야 되는데 이 과정에 뭐가 필요하냐면, Entonces yo tengo la respuesta, sé que tengo que llegar hasta allá, pero en ese proceso, ¿qué necesito? 힘이 필요하고 인도가 필요합니다. Necesito fuerzas, necesito ser guiado. 요걸 그림을 이게 기본 틀입니다. Y esto es como un panorama general. 정확한 답을 내가 가졌어요. Entonces tengo la respuesta certera. 비행기로 얘기를 해보거든요. Entonces digamos en el caso de un avión. 제가 오늘 여기서 이제 출발해서 한국을 갈 겁니다. Entonces yo pues hoy me voy a Corea 비행기를 탈 거예요. y me voy a subir a un avión. 이 답입니다. Esa es la respuesta. 어디까지 갈 거냐면 한국까지 갈 거예요. ¿Hasta dónde llego? Hasta Corea. 그럼 이제 가는 과정에 이게 뭐가 필요하냐면, Y entonces, ¿qué necesito durante el trayecto? 또 비행기에 기름이 필요한 거죠. Necesito combustible para el avión 그다음 방향이 필요한 거죠. y necesito la dirección correcta. 가는 게 중요한 게 아니잖아요. Lo importante no solamente es ir, 목적지를 가는 게 중요한 거지. lo importante es ir al destino correcto.
크게는 이 세 가지가 필요한 거예요. Así que necesito en gran parte estas tres cosas. 정확한 답을 가져야 되고, Tengo que tener la respuesta certera primero. 정확한 목적지가 있어야 되고, Tengo que tener clara cuál es la meta. 그러려고 하니까 힘이 필요하고 인도가 필요한 Y 거죠. para hacer esto necesito fuerzas, necesito ser guiado. 여러분 지금 뭔가 또 다른 뭐가 필요한 게 아니라는 이야기예요. Es decir, lo que necesitamos no es otra cosa. 하나님 여러분들이 주신 답들이 있습니다. Tienen ya la respuesta que Dios les ha entregado. 그 답들이 진짜 답이 되는 게 중요해요. Lo importante es que estas respuestas verdaderamente sean sus respuestas. 우리는 인간의 문제가 사단으로 인하여 죄를 지어 하나님과 단절됐다고 알고 있고 믿고 있습니다. Nosotros sabemos y creemos que el problema fundamental del ser humano es Satanás, el pecado y el estar separados de Dios. 그러나 이제 성도들의 삶을 한번 자세히 한번 봐보세요. Pero miren la vida del creyente hoy en día. 생각보다 그렇게 안 보는 케이스가 많아요. Hay muchos casos en donde los creyentes no creen esta verdad. 분명히 그렇게 알고 있고 그렇게 믿고 있지만 그렇게 보지 못하는 때가 많다는 거예요. Lo saben de esta manera, lo creen de esta manera, pero no lo logran ver de esa manera. 사단은 모든 문제의 배경에 분명히 있습니다. Claramente Satanás está en el trasfondo de todo problema. 그러나 성도가 정말로 그렇게 믿고 있냐는 좀 다른 이야기예요. Pero el de si verdaderamente estamos creyendo de esa forma es otra historia. 사람들의 삶을 보면, 성도들의 삶을 보면 정말로 내 이 문제의 배경에 사단이 있다라고 안 느껴요. Si usted mira en la vida del creyente, usted no siente que ellos crean que en realidad en el trasfondo de todo ese problema esté Satanás. 왜 그러냐면 문제가 생기면 전부 환경 탓하고 사람 탓을 해요. Porque siempre que surge una situación, ¿a quién le echa la culpa? ¿A la situación o a la gente? 모든 문제의 배경이 사단이라고 분명히 말해놓고 Y claro, ellos dicen que en el trasfondo de todo está Satanás. 자기 삶을 딱 들어가면 Pero en su vida, 환경이 그랬다는 거예요. es por mi entorno. 저 사람 때문이라는 거예요. Es por aquella persona. 교회가 그랬다는 거예요. Es por mi iglesia. 근데 진짜 사단이 모든 문제의 배경이 있다고 진짜 믿으면 Pero si queremos de verdad que Satanás está tras todo eso, 사단에 대하여 더 뭐라고 하죠? 이를 갈아야 되는데 entonces deberíamos de, digamos, de sentirnos más de alguna manera contra Satanás. 사단에 대하여 원망을 하고 사단에 대하여 막 대적하고 이런 거 잘 못 봤어요. Y deberíamos de enfrentarnos a Satanás con el Evangelio, pero no vemos eso. 사단 별로 미워하지도 않습니다. La gente ni siquiera no le agrada a Satanás. 그러니까 분명히 우리는 사단이 있음을 알고 그 사단 때문에 죄가 들어왔다는 걸 알고 있고 믿고 있어요. Y sabemos que por Satanás entra el pecado, lo sabemos. 그러나 삶에 깊이 들어가 보면 사실은 그 부분이 약해요. Pero si entramos profundamente en la vida del creyente, vemos que es muy débil esta parte. 그러니까 지금 우리에게 멕시코를 어떻게 정말로 깊이 있게 살릴 수 있냐? ¿Cómo podemos salvar a México de una forma profunda? 새로운 답이 필요한 게 아닙니다. No necesitamos una nueva, 새로운 메시지가 필요한 게 no 아니에요. necesitamos un nuevo mensaje. 하나님이 내게 허락된 이 계시, Esta revelación que Dios ha permitido. 이 부분이 깊이 있게 보여지는 게 필요해요. Lo que necesitamos es ver esta misma respuesta, pero profundamente. 진짜 사단이 역사하구나. De verdad Satanás está actuando. 이게 깊이 있게 보여지는 거예요. Esto necesito verlo de forma profunda. 제가 살면서 이렇게 겉으로는 사람을 굉장히 미워하거나 욕해보지 않았습니다. 별로. Y bueno, durante mi vida, pues yo nunca me he resentido grandemente contra una persona, nunca les he odiado. 남들 볼 때는 좀 착하게 살았거든요. Para los demás parecía que yo vivía como una buena persona. 그리 보이죠? Parecía así. 근데 내 내면은 안 그랬어요. Pero en mi interior no era así. 사람이 너무 미운 적이 있었고 Hay veces que yo odiaba mucho a la gente. 차에 진짜 몽둥이를 들고 다니까 이런 생각이 들 만큼요. Y hay muchas veces en donde yo decía, ¿será que me compré un bate para llevar en mi carro? 패 죽이고 싶은 사람이 있었어요. Hay personas que yo quería golpear hasta la muerte. 인생 살면서 진짜 패 죽이고 싶은 사람이 있더라니까. Hay personas que en mi vida yo quería golpear así hasta ese punto. 사람들이 그 사람이 이렇게 계단을 내려가잖아요. Y entonces cuando estas personas están bajando por una escalera, 확 밀어삐고 싶어. como que quería empujarles. 근데 행동을 안 옮겼어요. Simplemente no lo pasaba a una acción 용기가 없었어요. porque no tenía valor. 근데 이게 진짜 내가 사단 하는데 실제로 삶 가운데 깊이 들어가면 Y entonces yo decía, sí, Satanás, Satanás, pero al entrar en lo profundo de mi vida, 사단에 대한 인식도 전혀 못하고 진짜 사단의 역사구나라고 깊이 있게 안 받아들여져요. nunca podía percibir que era Satanás tras todo el problema y no podía realmente aceptar que Satanás estuviera tras todo eso. 이게 보여져야 돼요. Pero debemos de ser capaces de verlo de esta forma, 정말로 사단의 역사구나라는 거 con que 보여져요. de verdad Satanás está actuando. 또 하나가 이제 죄입니다. Y el pecado.
제도 그렇게 보였어요. El pecado yo lo veía de esa forma. 정말로 인생 문제의 핵심은 죄거든요. Claramente el núcleo del problema del ser humano es el pecado. 사실은 죄 때문에 그리스도가 오셔야 되고, Y por el pecado es que el Cristo tenía que venir. 죄가 얼마나 심각하냐면 그리스도가 오셔서 십자가 죽어야 될 만큼 인간의 죄는 심각한 죄거든요. El pecado es tan severo que el Cristo tiene que venir y morir por ese pecado. 그렇게 보여지냐는 거예요. Pero realmente yo lo considero así. 자신의 모습을 보면서 세상을 보면서 정말로 죄가 심각한 거다라고 보여지냐는 거예요. Realmente al verme a mí mismo y al ver el mundo de verdad logro pensar, el pecado es así de severo. 만약 그렇게 보여졌다, Y si lo logro ver de esa manera, 죄가 얼마나 큰 것인 걸 보여진 사람은 죄에 대하여 굉장히 심각함을 압니다. las personas que logran ver esa severidad del pecado tratan ese pecado con mucha severidad. 예수 믿고 해방받았다면서 쉽게 죄에 접근하지 않습니다. No se acercan al pecado libremente pensando que ya Jesús lo liberó. 분명히 예수 믿는데 모든 문제 끝났다면서 타락으로 가는 사람이 있거든요. Hay muchas personas que creen que ya todo el problema está resuelto, creen en Jesús y se van otra vez a la corrupción. 그 사람이 죄를 이해했을까요? ¿Será que esta persona ha entendido profundamente el pecado? 죄를 이해한 게 아니요. No es que haya entendido el pecado. 제가 예를 들어서 로베르토 목사님이 엄청나게 무서운 사람이라고 알았어. Por ejemplo, yo supe que el pastor Roberto es alguien que da mucho miedo. 다시 만나지 않아야 되겠다. Entonces yo digo, ya no me tengo que encontrar con él. 그럼 할 수 있으면 로베르토 목사님 안 맞는 쪽으로 내 인생을 설계하겠죠. Entonces en lo posible yo llevaré a cabo mi vida en el sentido de no querer encontrarme con él. 만나면 인생에 큰 해가 될 거니까. Porque yo sé que si me encuentro con él habría un gran daño a mi vida. 당연한 거 아닌가요? Sería muy normal que yo lo hiciese así. 근데 죄 때문에 인간이 하나님을 단절됐어. Bueno, por el pecado el hombre está separado de Dios. 이 죄가 얼마나 심각하면 그리스도가 십자가 죽어야 해결돼. Es que el pecado es tan severo que el Cristo tiene que morir en la cruz por ese pecado. 죄가 정말로 심각한 거구나. Es sumamente severo el pecado. 자, 이걸 알고 예수를 믿은 거예요. Y ahora supe eso, creí en Jesús. 믿었는데 쉽게 죄를 허용할 수 있을까요? Y creí, pero sigo permitiendo el pecado. 그건 죄를 못 봤다는 거예요. Quiere decir que no conocí lo que es el pecado. 죄가 얼마나 무서운 건지를 모른다는 거예요. No conocí lo severo y temible que es el pecado. 예수 믿고 쉽게 범죄하고요. Simplemente peco tan fácilmente después de creer en Jesús. 예수 믿고 쉽게 죄를 지어요, 그냥. Y entonces fácilmente, aún estando ante Jesús, peco. 그렇게 죄를 받기 때문인 거예요. Es que realmente así percibimos el pecado. 분명히 죄를 안 지을 수는 없어요. Y claramente no es que podamos evitar el pecar. 그러나 굉장히 경계하고 싸움이 대상이 될 수밖에 없는 거예요. Pero tiene que ser algo de lo que yo me aperciba. Tiene que ser algo contra lo que yo luche. 제가 이제 10살 때쯤부터 교회를 다녔어요. Desde los 10 años yo fui a la iglesia. 이제 예수가 믿어졌고, Creí en Jesús. 내가 죄인이라는 게 믿어졌어요. Y yo creí que yo era pecador. 제가 이제 24살 때 여기 강하게 한번 부딪힌 겁니다. Y a los 20 y algo años me golpeó fuerte. 내가 죄인인 건 맞는데 내가 지옥 갈 만큼 죄인이냐? Soy un pecador, sí, pero seré tan pecador que tengo que pasar el infierno. 이게 강하게 왔어요. Eso es algo que entró fuertemente. 내가 죄인이요. Sí soy pecador. 내가 죄인인 건 확실해. Es cierto, seguro que yo soy pecador. 근데 성경을 보니까 내 죄 때문에 예수님이 십자가 죽으셨대. Pero la Biblia me dice que por mi pecado Jesús murió en la cruz. 내가 그런 죄인이냐? Es que así de pecador soy. 그건 인정하기 쉽지가 않았어요. Pero no podía reconocerlo tan fácilmente. 이제 어떤 면에서 내가 조목사하고 깊이 좀 친해진 배경이 사실은 이것 때문이에요. Y realmente la razón por la que yo me acerqué mucho al Pastor Cho fue por este punto. 조목사가 이제 신학교 동기거든요. Porque el Pastor Cho fue al mismo seminario que yo. 이제 20년 지기예요 지금. Ya 20 años llevamos. 그래서 제가 이제 고민이 많이 된 적이 있어요. Y entonces hay una vez que yo lo cavilé mucho. 조목사가 이제 뭐 이야기를 했는데 Y entonces hablé con el Pastor Cho. 내보다 훨씬 몇 개월 전에 그 고민을 했더라고. Y él hace muchos meses atrás había estado pensando en eso también. 내가 이런 거 고민을 던지니까 답을 탁 해주는 거예요. Y entonces yo le dije lo que estoy pensando, él me respondió de inmediato. 내보다 훨씬 빨리 고민을 했던 거라 금방 되게 답이 되더라고. Porque él ya lo había rumeado mucho antes que yo, la respuesta fue de inmediato. 사실 그것 때문에 친해지게 됐어요. Y realmente por eso me acerqué mucho a él. 근데 놀라운 건 항상 내보다 먼저 고민했다는 거예요. Pero lo que me sorprende es que él lo haya estado pensando antes que yo. 항상 내가 고민을 이야기하면 항상 답을 가지고 있어. Y siempre que yo le decía lo que yo estaba pensando, siempre me daba una respuesta inmediata. 늘 그렇더라고. Y entonces, es que yo soy lento o algo. 여하튼 이것 때문에 좀 친해지게 됐는데 Pero bueno, así nos acercamos mutuamente. 본인도 그런 고민을 했다는 거예요. Pero él había estado pensando en esto. 당신의 죄가 자기 죄가 그렇게 큰 죄냐? Entonces, ¿realmente mi pecado será así de grande? 이게 인정하기 힘들었다는 거예요. Y fue muy difícil para él
admitirlo. 제가 그랬어요. Y yo también fui así. 난 처음부터 죄인임을 내가 알았어요. Yo supe que era pecador desde el principio. 아, 내 죄인이다. Sí soy pecador. 근데 내가 그렇게 큰 죄인이냐? Pero seré así de pecador. 여기 인정하기 힘들었어요. Eso sí no lo podía admitir. 예수님이 내 죄 하나 해결하자고 십자가에 죽었어? Es que por mi pecado nada más Jesús tuvo que ir a la cruz. 내 죄가 그렇게 큰 거야? ¿Será que así de grande es mi pecado? 여기 인정이 힘들었어요. Me costaba mucho admitirlo. 야, 하나님이 정말로 계시예요, 이거는. Pero Dios lo tiene que revelar. 아, 내 정말로 쓰레기구나. De verdad yo soy basura. 내 정말로 쓰레기구나. Yo soy basura. 이게 은혜로 다가왔어요. Eso es algo que vino por gracia de Dios a mí. 아, 정말로 주님만이 내 문제 해결할 수 있구나. Solamente el Señor puede resolver mi problema. 이게 하나님 은혜로 깨달아지기 시작했어요. Por la gracia del Señor me empecé a percatar de ello. 결국 단절도 마찬가지예요. Y también en cuanto a la separación. 사단의 역사로 말미암아 죄를 짓게 되었고, Claro, por la obra de Satanás vino el pecado. 그래서 결국 하나님과 단절되게 된 거예요. Y al final de cuentas estamos separados de Dios. 하나님은 여러분들이 뭘 ¿Qué es 원하시냐면 lo que quiere Dios de usted? 뭔가 새로운 걸 계속 찾아가기를 원하는 것이 아니라 No quiere que usted siga buscando nuevas y nuevas cosas. 여러분에게 준 답이 정말로 깊이 있게 다가오기를 원해요. Quiere que esa respuesta que les he entregado a usted realmente venga profundamente a su vida. 하나님이 주신 답이 완벽한 답이거든요. Es que la respuesta de Dios es perfecta. 완벽한 답입니다. Es una respuesta perfecta. 그걸 내가 얼마나 깊이 있게 볼 수 있냐는 거예요. ¿Y hasta qué profundidad yo estoy viendo? Ese es el asunto. 예, 껍데기로 보냐 깊이 있게 보냐는 거예요. ¿Estoy viendo la cáscara o estoy viendo muy profundo? 여러분에게 깊이 있게 보는 게 있어야 돼요. Necesitamos verlo de forma muy profunda. 자, 인간의 문제 세 가지가 깊이 있게 보여져야 그리스도가 이해돼요. Es que debemos de ver profundamente los problemas del ser humano para entender a Cristo. 자, 인간의 문제 세 가지가 별거 아니야. Entonces, ¿qué pasaría si el problema del ser humano no me parece gran cosa? 그리스도를 믿는 것도 별거 아닙니다. Creer en el Cristo tampoco es gran cosa, entonces. 인간 문제 때문에 그리스도가 필요해요. Es que por el problema del ser humano necesito del Cristo. 근데 인간 문제가 뭐 별거 아닌 거예요. Pero el problema del hombre me parece que no es gran cosa. 그리스도가 내게 감동이 되지를 않아요. Entonces, por eso el Cristo no se vuelve algo que me impacta. 왜 성도들이 감동 있게 신앙생활을 못하냐? ¿Por qué los creyentes no viven una vida de fe que realmente sea con toda su emoción? 왜 깊이 있게 신앙생활을 못하냐? ¿Por qué no pueden vivir una vida de fe profunda? 그리스도를 잘 모르기 때문이고. Porque no conocen a Cristo bien. 그리스도를 왜 잘 모르냐? ¿Y por qué no conocen a Cristo bien? 그리스도가 해결한 인간 문제를 잘 모르기 때문에. Porque ellos no conocen el problema del ser humano que el Cristo vino a resolver profundamente. 인간의 문제가 정확히 보여져야 되고, Tengo que ver el problema del ser humano de forma 이게 정확히 보여지는 만큼 그리스도가 정확하게 보이는 거예요. y mientras más precisamente veo el problema, más precisamente logro entender a Cristo. 얼마나 능력이 있는 건지, ¿Qué tanto poder tiene? 얼마나 큰 것인지, ¿Qué tan grande es Él? 이게 보여지기 시작한다고. Eso es lo que empiezo a notar. 제가 무한대 10,000원을 빌렸다가 칩시다. Entonces digamos que yo le presté al intérprete unos $100 10,000원을 이제 갚아주셨어요. 여기 갚아줬어. y entonces me devuelve unos $100. 뭐 고맙잖아요. Y bueno, estoy agradecido. 그거 하고 Eso, 내가 1조의 빚을 졌는데 이 사람이 1조를 갚아준 거 하고, pero eso es diferente a decir que yo tenía una deuda de 10 billones y que él me haya pagado toda mi deuda de 10 billones. 이 차이예요. Es una diferencia, ¿sí? 내 문제가 사단 문제, 제 문제 하나님 떠난 문제야. Mi problema es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 근데 이게 어떤 문제인지 잘 모르겠어. Pero no sé cuál es este problema realmente. 근데 하나님 나를 구원하셨대. Pero dice Dios que me rescató. 별로 감동이 없어요. No me conmueve tanto. 뭐 감사하네. Ah, qué bueno, ¿verdad? 뭐 $1 빌려준 거 감사해. Ah, bueno, gracias por el dólar que me prestaste. 뭐 이런 거예요. Algo así. 인간의 문제를 정확하게 깊이 보는 은혜가 있어야 됩니다. Debemos de tener la gracia de ver el problema del ser humano de forma profunda. 뭐 제 문제, 사단 문제 그 말만 하지 말고 깊이 있게 보는 은혜가 있어야 No 돼요. solamente decir que el problema era Satanás, que era el pecado, no, sino ver esos problemas de una forma profunda. 얼마나 심각한 일을 볼 수 있어야 돼요. ¿Hasta qué punto es severo este problema? 그랬을 때 그리스도가 내게 정확하게 다가오기 시작하는 Y 거예요. solamente así es que yo puedo percibir al Cristo de forma precisa. 내가 정말로 예수를 그리스도로 믿었어요. De verdad hemos creído que Jesús es el Cristo. 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제라는 게 확인이 됐어요. Y yo he confirmado que mi problema es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 근데 이게 내가 깊이가 없는 거예요. Pero no tengo profundidad. 인간의 문제가 얼마나 큰지 잘 모르겠는 거예요. No sé qué tan grande es el problema del ser humano. 그러니까 하나님께 기도한 거예요. Entonces lloré a Dios. 하나님 이거 볼 수 있게 해달라고. Dios, permíteme ver este problema. 그리스도는 분명히 하나님이시고 능력이신데 Es que claro que Dios es Dios, perdón, el Cristo es Dios, es poder. 이걸 깊이 있게 못 보면 어떻게 되겠냐는 거예요. Pero ¿qué pasaría si no veo esto profundamente? 적당한 신앙생활을 하는 거예요. Simplemente vivo una vida de fe como en cierto nivel. 사람들이 전도할 때 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제라고 말하면서 Y entonces evangelizamos y le decimos tu problema es el Satanás, el pecado, la separación de Dios. 나도 잘 안 믿는 정도의 신앙. Pero es una fe que yo ni siquiera yo creo.
그러니까 나를 움직이는 그런 게 안 되는 거예요. Entonces no es algo que me mueve. 그래서 하나님께 기도했어요. Y entonces yo pues oré a Dios porque me pasó 하나님, esto. 껍데기로 살고 싶지 Yo no 않습니다. quiero vivir como una vida de cáscara. 깊이 있게 알 수 있게 해달라고. Dios, permíteme percatarme de esto profundamente. 진짜 인간이 하나님 따라서 얼마나 큰 저주를 받았는지 깊이 있게 이해하게 해달라고. Permíteme entender qué tan profunda es la condenación que el hombre tiene por estar separado de Dios. 그럴 수밖에 없는 게 Y pues no tenía más opción que hacer 내가, así. 내가 사나를 본 적이 있습니까? 내가 사나를 만나본 적이 있나? 본 적이 있어야지. Porque bueno, nunca me he encontrado con Satanás, nunca lo he visto, nunca he hablado con él así. 내가 사단을 만나본 적이 없거든. Es que nunca me he encontrado con Satanás. 알겠는데 내가 잘 모르겠는 Y 거야. entonces sí, le conozco, pero no le conozco. 답답한 거요. Entonces me sentía frustrado. 그것도 내가 귀신 들려볼 수도 없고. Y tampoco es que yo quería ser endemoniado para experimentarlo así. 근데 하나님이 은혜를 주시기 시작하셨어요. Pero Dios me empezó a dar gracia. 제가 말씀 운동을 이렇게 좀 뛰고 있는데 Yo estaba haciendo el movimiento de la palabra. 이 귀신에게 잡힌 사람이 한 사람이 다 연결됐어요. Y me conecté con una persona que estaba endemoniada. 한국에서 제일 좋은 대학교에 이렇게 의대를 톱으로 들어간 사람이에요. Él fue una de las personas que entró a la mejor universidad de Corea en el más alto rango en la medicina. 그러니까 초등학교 때부터 대학까지 항상 1등만 했던 사람이에요. Entonces, desde que estaba en la primaria hasta la universidad, siempre tuvo primer lugar él. 그러니까 천재 소리는 아니라도 한국말로 수재 소리를 들었던 사람이에요. Y entonces, aunque no le decían que era un genio, pero sí le decían que estaba en esa clase. 이 사람이 이제 귀신이 탁 들린 거예요. Y él estuvo endemoniado. 결국 제가 이제 만나게 된 거죠. Y me encontré con este tipo de persona. 일주일에 한 번씩 또는 일주일에 두 번씩 그 사람은 이제 성경 공부를 이렇게 Y 했습니다. entonces, una vez a la semana o dos veces a la semana estudiábamos la Biblia con él. 또 같이 자기도 하고 Y dormíamos junto con él. 어쨌든 이게 살려봐야 되겠다 싶어서 같이 살기도 하고 했어요. Y pues también viví un tiempo con él porque quería salvarlo de verdad. 이 사람은 6개월 동안 제가 같이 동거도 하고 메시지하고 이제 이렇게 하는 거예요. Así que en 6 meses yo la pasé con él, compartimos la palabra juntos. 근데 이게 시작이었어요. Ese fue el inicio. 어디에 또 전화가 왔어요. Y un día me llegó una llamada 전사님이시냐고. y me dijeron, ah, ¿es usted copastor? 그렇다고 내가 대답을 했어요. En ese tiempo yo era, entonces les dije que sí. 좀 만났으면 좋겠다. Ah, me gustaría que nos encontráramos. 갔죠. Y fui. 갔는데 내 아는 사람인 거예요. Y fui y era una persona que yo conocía. 자기 아들 때문에 나를 이제 만나자고 했다는 거예요. Y esta persona me había llamado por su hijo. 아들을 딱 봤는 게 내가 아는 사람이라고. Y yo vi al hijo y era alguien que yo también conocía. 귀신에 딱 잡혀 있는 거예요. Estaba endemoniado. 수리를 내가 데리고 왔거든요. Y entonces lo había visto en un retiro. 청년들이 이제 자기들이 사치기 뭐 게임한다고 다 나가고 없고 지하고 내하고 방에 딱 앉았어요. Y entonces todos los jóvenes pues estaban jugando y todo lo demás y él y yo nos sentamos en un cuarto. 야, 귀신 들린 애라니까. Era un endemoniado 우리 불이 또 이렇게 중남미 불 같아. y era una luz latinoamericana la que había en ese cuarto. 희미한 불을 켜놓고 Una luz así como tenue. 다른 청년들은 다 나가고 없고 Y todos los jóvenes no estaban. 지하고 내가 또 둘이 앉았는데 Solamente él y yo. 눈이 딱 바뀌는 거 혹시 보셨어요? Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay gente que sus ojos cambian así de repente. 귀신 들리는 게 계속 들려있지 않습니다. Porque los endemoniados no es que siempre estén así. 어느 순간 딱 잡혀요. Es que hay un momento en donde como que están presos. 지하고 내하고 이야기를 하고 Y 있는데 estábamos hablando los dos. 딱 그분이 오신 거예요. Y llegó ese ser. 아유야 이제 식은 땀이 쫙 Y 나더라고요. entonces como que empecé a sudar así frío. 도망치고 싶더라니까요. Y quería huir. 한 번은 어떤 자매가 교회로 왔어요. Una hermana que también llegó a la iglesia 한국에서 가장 좋은 대학을 나온 친구예요. es una también egresada de la mejor universidad de Corea. 아버지는 경찰이고 Y su padre era policía. 그러니까 남부럽지 않게 살았던 사람이에요. Es decir, ella vivió sin ninguna necesidad grande. 이 여자애가 딱 귀신이 들린 거예요. Y ella fue endemoniada. 귀신 들리면 어떻게 행동을 하냐면 ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien es endemoniado? 남자 화장실 그 변기에다가 머리를 쳐박고 막 이래요. Entonces ella lo que hacía es que entraba al baño de los hombres y metía su cabeza en el inodoro de los hombres. 이 부모가 이 애를 낫게 하려고 오만 데를 다니는 거예요. Y claro, los padres para que ella mejorara, ellos iban a todos lados para intentar sanarla. 일반 교회 가면 복음은 말 안 해주니까 Y obviamente en una iglesia normal no se le habla el evangelio. 일반 교회에서 우리 교회를 소개한 거예요. Entonces una iglesia normal presentó a nuestra iglesia, digamos así. 혹시 저 교회 가면 이렇게 답이 될지 모르니까 데려가 보라고. Ah, si vas a esa iglesia puede ser que haya una respuesta, ve allá. 우리 보고 맨날 이단이라고 욕하더니 Y siempre nos decían que éramos secta, 그때도 우리 교회를 보내주더라고요. pero nos la enviaron. 그래서 제가 이제 또 그쪽을 맡은 거예요. Y entonces me encontré con esta hermana.
그래서 이제 주일날 밥을 먹잖아요. Y el domingo estábamos comiendo. 제가 밥을 이렇게 숟가락을 밥을 이렇게 딱 뜨면 Y entonces cuando yo agarraba una cucharada, 얘가 김치를 딱 떠서 내 숟가락에 올려주는 거예요. ella ponía un poco de kimchi, ¿verdad? En mi cuchara. 제가 교회를 딱 가잖아요. Y entonces siempre que iba a la iglesia, 제 옆에서 붙어서 안 떨어지는 거예요. siempre se quedaba a la par de mí, nunca se separaba. 그래서 교회 소문 났어요. Y entonces hubo rumores. 저 여자애가 저 전사님 좋아한다고. Ah, es que parece que a esta hermana le gusta mucho el copastor. 그럼 봉사로도 알겠더라고. Y entonces, pues, ¿ve? 넘어가. No sé qué dijo. 여하튼 이런 사람을 하나님이 한 2년 안에 수십 명을 만나게 해주신 거예요. Bueno, entonces en un año Dios me permitió encontrarme con decenas de esas personas. 한 2년 동안 수십 명 그 사람을 En 2 años, como decenas de estas personas. 저 요 사람을 만났잖아요. Y me encontré con esta persona. 요 사람의 그 정신병 동기들을 내가 다 만난 거예요. Y entonces esta persona tenía problemas mentales y me encontré con todos sus amigos que tenían problemas mentales. 날 정신병원에 이렇게 초청을 하셨어요. Y me invitaron a un hospital en donde se tratan estas enfermedades. 정신병원에 이렇게 귀신 들린 사람 한 100명 모아놓고 내가 설교했다니까. Y entonces habían 100 endemoniados ahí en ese lugar y tuve la oportunidad de compartirles. 별 사람이 다 있어요. O sea, muchas cosas. 계속 생각만 하는 사람도 있고요. Hay personas que constantemente solo se lava la cara 사람이 얼굴이 깨끗해야 된대. porque dicen que el rostro tiene que estar limpio 계속 세수만 하고 y se lava la cara constantemente. 혼자 계속 노래를 불러요. Y hay personas que cantan solas 찬양을 하더라고. y alaban. 알고 보니 교회 다녔던 아이인 거예요. Una persona que había ido a la iglesia. 하나님이요, 내 기도를 얼마나 세게 응답하셨는지 Y entonces Dios me respondió de una forma tan potente 내 주위에 전부 귀신 들인 자예요. que alrededor de mí solo encontraba endemoniados en un punto. 제가 이해가 됐어요. Y entendí. 아, 정말 세상 문제 귀신 문제구나. El problema del mundo de verdad es esto espiritual. 제가 무릎 꿇고 하나님께 기도했습니다. Y me incliné ante Dios y oré. 아, 이제 알겠습니다. Ahora yo creo que entiendo. 정말로 인생 문제 시작은 사단입니다. El inicio del problema del ser humano es Satanás. 아, 정말로 이해가 되더라고요. Y lo entendí así. 두 번째 제가 이제 여기 응답받고 나니까 약간 자신이 생겼어요. Y ahora al tener esta respuesta como que tuve un poco de valentía. 정말로 인간이 하나님 만나야 되는 게 맞습니까? Es cierto de verdad que el hombre tiene que ser encontrado con Dios. 정말로 인간은 하나님 떠나면 저주받는 거 맞습니까? El hombre como está separado de Dios está en una condenación. 내 눈에 그렇게 안 보이는 거예요. Pero realmente yo no lo lograba ver hasta ese punto. 하나님 안 만난 것들이 잘 살고 Porque los que no se encontraban con Dios vivían bien también. 하나님 안 믿는데 잘 살아. 너무 잘 살아. No creían en Dios, pero su vida era excelente. 내가 전하는 복음이 필요할까? Y entonces, ¿será que ellos necesitan el evangelio del que yo les hablo? 이런 생각이 들 만큼 잘 사는 거예요. Y ellos vivían tan bien hasta el punto en donde yo pensaba eso. 그런 고민 안 해보셨어요? No sé si ustedes lo han pensado así también. 아, 저 사람 지금 복음이 필요할까? ¿Será que esa persona realmente le necesita el evangelio? 너무 잘 Que 사니까. vive tan bien. 근데 한 번 이제 어디 갔어요. Pero fui a un lugar 예배를 드려달래요. y estábamos dando el culto a Dios. 그래서 갔습니다. Fuimos. 예배 드려달라는 줄 알고 그냥 예배를 했어요, 이렇게. Y entonces me pidieron que diésemos el culto juntos y pues lo hicimos. 제가 보기는 이래도 눈치는 좀 있거든요. Y entonces, aunque yo parezca así, yo sí soy un poco perspicaz. 그러니까 예배를 끝났는데 이제 자꾸 뭔 말 하고 싶은데 안 하더라고. Y entonces, después de terminar el culto, como que me querían decir algo, pero no se atrevían. 여기 하시라고, 이야기하시라고. Entonces les dije, dime lo que me tienes que decir. 그랬더니 방문을 촥 이렇게 열어요. Y entonces abrieron la puerta de su cuarto 사실은 이것 때문에 불렀다는 거예요. y realmente me dijeron, por esto te hemos llamado. 그 왜 애기들 키울 때 왜 뭐라 그러죠 이게 집에 애기 눕히는 거 뭐라 합니까 그거 있잖아요. Entonces ellos tenían una cuna 그 사람이 한 명 누워 있는 거예요. y había una persona ahí. 당시에 제가 느끼기에는 딱 사람이 딱 이만해요. Era como de este tamaño. 몇 살이지만 40살. 40 años tenía. 40년 동안 딱 요만큼 큰 거예요. Y en 40 años se había quedado de ese tamaño. 너무 충격이 딱 됐어요. Y me golpeó mucho eso. 말도 못해요. No puede hablar. 이것만 해요. Solo puede gritar de esa forma. 이 엄마의 소원은 딱 하나요. Y el deseo de su madre era una cosa. 이 애보다 하루 더 사는 거. Que él pueda vivir un día más. 얘 내가 먼저 죽으면 얘 어떻게 되는 거지? Porque que ella pueda vivir que ella pueda vivir un día más que él, porque si ella se muere, ¿qué va a pasar con él? 가정이 완전히 폭탄을 맞아버린 거예요. Y toda la familia por esto había sido completamente golpeada. 집이 잘 살아요. Y la familia vivía bien. 근데 이 애 하나 때문에 집이 완전히 폭탄을 맞아버린 거예요. Pero por este niño es que toda la familia estaba en crisis. 하나님의 음성이 제가 어떻게 Y 들리냐면 entonces yo oía la voz de Dios que decía, 하나님 정말 아직도 그렇게 느껴? 이렇게 느껴요.
Entonces como que Dios me dijera, todavía sientes que ellos no, no me 하나님 떠난 게 necesitan. 뭔지 모르겠어? ¿Sabes cuál es el problema de estar separado de Dios? ¿Todavía no sientes qué tan grave es? 내가 더 보여줄까? Te enseño más si quieres. 이렇게 들려요. Como que así me estuviera diciendo Dios. 그리고 이제 또 전화가 왔어요. Y luego me llamaron otra vez, 예배를 한번 해달라는 거죠. que me pedían que fuéramos al culto en su casa. 갔습니다. Y fuimos. 남자 둘이가 집에 누워 자요 이렇게. Y habían hombres en la casa que estaban acostados. 여기 아버지가 나를 불렀어요. El padre me llamó. 이제 여러분들은 한국을 잘 모르는데 한국이 제일 좋은 대학이 서울대예요. Y bueno, tal vez no conozcan mucho de Corea, pero la mejor universidad de Corea es la Universidad de Seúl. 이 큰애가 서울대를 졸업했어요. Y su hijo mayor se había graduado de la Universidad de Seúl. 둘째 애가 서울대를 졸업했어요. El segundo hijo de la Universidad de Seúl. 이게 완전히 정신이 돌아가지고 누워 있는 거예요. Pero estaban acostados porque mentalmente habían enloquecido. 셋째 아들이 셋째 아들이 서울대 다녀요. Y también el tercer hijo ahora estaba en la iglesia, en la Universidad de Seúl. 정신이 딱 돌아버려요. También enloquecido. 그것 때문에 나를 부른 거예요. Y me habían llamado a mí por eso. 집안이 완전히 망했고 Completamente la familia estaba destruida. 이런 가정을 제게 계속 보여주시는 Y 거예요. constantemente Dios me enseñaba familias así. 인간이 하나님을 떠났다는 게 뭔지 보이냐? Es que ¿acaso no logras ver qué es esto de estar separado con Dios? 그 행복해 보이냐? ¿Tú crees que son felices? 네가 가진 복음이 어떻게 보이냐? 이렇게 느끼죠. Ese evangelio que tú tienes, ¿cómo tú lo ves? 여러분 다른 게 더 필요한 게 아닙니다. Lo que necesitamos no es algo más. 하나님 우리에게 복음을 주셨어요. Dios nos dio el evangelio. 이 복음이 얼마나 큰지가 보여져야 돼. Debemos de ver qué tan grande es ese evangelio. 우린 습관적으로 더 좋은 메시지, 더 좋은 뭔가 자꾸 필요한 것처럼 느껴져요. Por hábito nosotros sintiésemos como que necesitamos un mejor mensaje, un mejor de otras cosas. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 여러분에게 정말로 인간의 문제가 정확하게 보여지기를 바라고 Espero que puedan ver el problema del ser humano de una forma precisa. 그 인간의 답이 그리스도라고 하는 것이 정확하게 보여지기를 바랍니다. Y que de verdad ustedes hallen que la resolución de este problema es de Cristo. 모든 문제를 그분이 해결하셨어요. Porque Él resolvió todos los problemas. 이제 그렇게 답을 얻은 자가 가야 되는 데가 세계복음한 거예요. Y aquellos que tienen esa respuesta, ellos tienen que dirigirse a la evangelización mundial. 그게 숨을 쉬고 사는 사람의 인생의 방향이고 목적이고 삶의 이유예요. Esa es la dirección, ese es el objetivo y esa es la razón de vivir de todo aquel que respira, que vive con el evangelio. 돈 벌어서 그거 하는 게 아닙니다. 정확하게 말하면 Y realmente no es que se trata de obtener dinero para hacer eso. 저것 때문에 돈을 버는 거예요. Para eso yo tendría que tener dinero. 내가 숨을 쉬는 이유, La razón por la que yo respiro, 결혼을 하는 이유, la razón por la que me caso, 내가 건강해야 되는 이유 la razón por la que mi salud tiene que ser cuidada. 딱 하나입니다. Solo es una cosa, 저거 eso, 하나님이 우리에게 주신 언약, el pacto de Dios. 저것 때문에 내가 존재한다니까. Por eso yo existo, 저것 때문에 내 교회가 존재하는 거. por eso existe mi iglesia. 이게 깊이 들어와야 돼. Eso tiene que entrar profundo en mí. 하나님이 그걸 원하십니다. Eso quiere Dios. 자, 그러면 답을 가졌고 저길 가야 돼요. Entonces tengo la respuesta, hay que ir hacia la evangelización mundial. 가운데 뭐가 필요하죠? ¿Qué es lo que necesito en todo medio? 힘이 필요하고 하나님 인도가 필요합니다. Necesitamos fuerzas y la guía de Dios. 이게 주일 예배 때 조목사가 이제 힘에 대한 이야기를 했어요. El pastor Cho habló durante el domingo acerca de estas fuerzas, ¿verdad? 뭘 마심으로 힘을 생기는 게 아니라는 거예요. No es que yo obtenga fuerzas por tomarme algo. 힘은 어디에서 생기냐? ¿De dónde surgen estas fuerzas? 생명에서 나온다는 거예요. Surge de la vida. 하나님과 관계에서 나오는 거예요. Surge de esta relación que yo tengo con Dios. 하나님과 계속 사귀고 이럴 때 힘이 나온다는 거죠. Esto es algo que proviene de cuando yo estoy constantemente en comunión con Dios. 여러분들 분명히 예수를 그리스도로 믿습니다. Claramente ustedes creen que Jesús es el Cristo 그리고 세계복음화를 원하고 있습니다. y desean la evangelización del mundo. 이제 진짜 뭐가 필요하냐면 ¿Qué necesitan ahora de verdad? 하나님과 깊이 사귐이 필요해요. Necesitan estar íntimos con Dios. 하나님과 동행하고 하나님과 사귀고 하나님과 교제하고 Tienen que estar con Dios, caminar con Dios, estar en comunión con Dios. 그러려면 어떻게 해야 됩니까? Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? 사귈 때 어떻게 하죠? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno empieza una relación? 지금 결혼했는데 연애할 때 어떻게 했냐고. Bueno, usted está casado, pero ¿qué hacía cuando eran novios? 자꾸 이제 말 잘 듣죠 이렇게. Entonces se oyen muy bien, ¿verdad? 원하는 게 뭔지, ¿Qué es lo que quiere ella? 이 사람 뭘 좋아하는지. ¿Qué le gusta a ella? 결혼하고 나면 별로 신경 안 Bueno, 쓰지만 cuando se casaron ya no tanto, ¿verdad? 하나님과 사귄다고 할 때 뭐가 필요하냐고요. Entonces, al tener esa relación con Dios, ¿qué es lo que requerimos? 하나님께 내 귀를 기울이는 거예요. Necesitamos prestar oído a Dios. 하나님 뭘 원하실까? ¿Qué quiere Dios? 하나님 무슨 말씀하실까? ¿Qué palabra quiere decir Dios? 이거 궁금한 거 아닙니까? ¿Acaso no tenemos curiosidad de eso? 그분과 계속 사귀니까 Porque estamos con Él. 이게 필요합니다. Eso es algo que requerimos. 하나님께 내 귀를
여는 게 필요하고 necesito yo abrir mis oídos ante Dios, 내 눈이 하나님을 향하는 게 필요해요. que mis ojos estén dirigidos hacia Dios. 많은 일을 해야 되지만 진짜 중요한 건 그거예요. Hay muchas cosas que hacer, pero lo verdaderamente importante es esto. 우리가 세계복음을 해야 되는 진짜 그러려면 하나님께 우리의 눈이 향해 있어야 돼요. Para verdaderamente hacer la evangelización mundial, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. 그 사람이 세계복음을 할 수 있지. Esa es la persona que puede hacer la evangelización del mundo. 열정으로 할 수 있는 게 No 아닙니다. es algo que se pueda hacer con 파이팅 한다고 될 수 있는 게 no es algo que 아니잖아요. digamos, vamos a hacerlo y ya podamos. 우린 교회는 자꾸 파이팅을 하거든요. Es que eso es lo que generalmente se hace en las iglesias. 수리를 모아놓고 파이팅을 Y 외친다고. reunimos a la gente, ya vamos. 그렇게 될 수 있는 게 아닙니다. No es algo que se logra así. 하나님과 깊이 사귀고 Tenemos que estar profundamente con Dios. 내 눈이 하나님께 꽂혀 있고 이렇게 Mis ojos tienen que estar clavados en 내 Dios. 귀가 하나님 말씀에 열려 있고 Mis oídos tienen que estar prestos. 하나님과 깊이 사귀어야 힘이 나오는 거예요. Yo tengo que tener comunión profunda con Dios para que yo tenga fuerzas para hacerlo. 그리고 또 자꾸 하나님께 묻고 Y preguntarle a Dios. 그 연애할 땐 자꾸 이렇게 할 말이 많아요. 이렇게. Y cuando uno pues empieza, tiene una relación de novios, o sea, tienen tanto que decirse. 그렇죠. 별로 또 할 말도 없어 계속 만나고 싶어. Y aunque no tengan nada que decirse, pues quieren estar juntos. 만났는데 별로 할 말도 없는데 Y aunque se encuentran y no tienen nada que decirse, 자꾸 보고 싶어. pues quieren verse. 그렇잖아요. Es así, ¿no? 그게 하나님하고 관계 똑같아요. Eso debería ser nosotros con Dios. 뭘 얻어먹으려고 만나는 게 아니라 No es que nosotros querramos estar con Dios para que Él nos dé algo. 하나님 자체가 좋고 No es que me gusta estar con Dios. 만나고 싶고 Quiero encontrarme con Él. 자꾸 눈이 가는 거죠. Y entonces me acerco a Él. 그게 우리여야 돼요. Así deberíamos de ser. 하나님을 향하여 그렇게 돼야 되는 거예요. El conocer a Dios debería de ser así. 그럴 때 힘이 생깁니다. Entonces allí obtenemos fuerza. 그거 없으면 절대로 세계복음만 못합니다. Si usted no tiene eso, no podrá hacer la evangelización mundial. 또 하나가 인도입니다. Y también lo otro es la guía de Dios. 성령의 인도를 받아야 됩니다. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. 성도들에게 가장 어려운 게 성령의 인도 같아요. Y me parece que esto es lo más difícil para el creyente, ser guiado por el Espíritu Santo. 이제 청년들이나 이제 성도들이 가끔 이런 질문을 하잖아요. Los jóvenes o los creyentes de vez en cuando preguntan, 목사님 제가 회사를 이 회사하고 이 두 개가 있는데 어느 것이 가는 게 하나님 뜻일까요? Pastor, yo tengo pues dos empresas en donde yo puedo ir a trabajar, esta y la otra. ¿A dónde debería de ir? 예, 어떤 게 하나님 뜻일까요? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? 제가 어떻게 합니까? ¿Y yo cómo voy a saber eso? 나 모른다고. Yo no sé. 자, 여자가 있어요, 이렇게. Una mujer, 이 여자하고 결혼하기 좋습니까? 이 여자하고 결혼하기 좋습니까? ¿me caso con ella o con ella? 지가 살 건데 내가 어떻게 아냐고. Bueno, es que él va a vivir con ella. ¿Yo cómo le voy a decir? 지가 살 거면서 내한테 물어봐. ¿Por qué me pregunta lo que él va a tener que lidiar con toda su vida? 그러니까 인도를 이 정도 수준으로 보는 거예요. Pero mucha gente encuentra que la guía del Espíritu Santo es solo hasta ese nivel. 이렇게 하는 것이 인도입니까? 저렇게 하는 게 인도입니까? 이렇게 생각해요. Hago esto o hago lo otro. Piensan que eso es la guía del Espíritu Santo. 처음부터 인도를 잘못 생각했어요. Desde el principio se equivocan en qué es lo que es la guía del Espíritu Santo. 인도하시는 그 성령님은 정확한 목적지와 정확한 방향을 가지고 계세요. El Espíritu Santo que nos guía tiene un objetivo claro, tiene una dirección clara. 근데 이게 없으면 인도를 못 받는 거예요. Y si yo no tengo eso, no puedo ser guiado. 자, 이제 마치고 이제 제가 저희들이 월마트를 갈 거라. Entonces, después de terminar aquí, nosotros nos vamos a Walmart. 월마트를 가려고. Nos vamos a ir a Walmart, ¿verdad? 자, 월마트 이제 가는 길이 있을 거 아닙니까? Entonces hay un camino para ir al Walmart. 자, 교회에서 나갔어요. Para salir de la iglesia. 왼쪽으로 가야 됩니까? 오른쪽 가야 Tengo 됩니까? que ir a la izquierda o a la derecha. 왼쪽 가도 상관없고 오른쪽 가도 No 상관없어요. importa si me salgo por aquí por la izquierda o si me voy por allá por la derecha. 오른쪽 가면 막혀 있거든. Es que, bueno, si voy por la derecha no hay en dónde salir. 돌아놓으면 돼. Bueno, entonces regreso y ya. 문제는 목적지예요. O sea, el problema es a dónde yo estoy yendo. 목적지가 있으면 결국 간다고. Y si yo tengo ese objetivo, pues voy. 대부분의 성도는 목적지가 없어요. Pero la mayoría de los creyentes no tiene ese objetivo. 목적지가 없는 상태에서 어느 게 인도냐는 거예요. Y entonces no tienen el objetivo, pero preguntan cuál es la guía. 그럼 이것도 아니고 이것도 아니에요. Entonces no es ni esto ni el otro. 둘 다 틀린 겁니다. Correcto. 성령 인도의 가장 중요한 것은 이분은 우리를 어디까지 끌고 가고자 하느냐는 거예요. Lo más correcto es hasta dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. 성령님은 그리스도를 증언하시는 분이고, Porque el Cristo es alguien que, el Espíritu Santo testifica de Cristo. 이게 성령 인도의 가장 중요한 건 뭐냐면 우리를 계속 그리스도를 깨닫게 하신다는 거예요. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que constantemente nos percatemos de ese Cristo. 그리고 우리를 세계복음화까지 끌고 가기를 원하세요. Y nos quiere guiar hacia la evangelización del mundo. 왜 이리저리 인도를 하시냐면 ¿Por qué es que nos tiene que guiar así y así? 세계복음화까지 데리고 가려고. Es para llevarnos a la evangelización del mundo. 이게 인도하시는 분의 그 방향을 정확하게 알게 되면 인도받기 쉬워져요. Y si yo conozco la dirección
dirección de aquel que me está guiando, es fácil ser guiado. 근데 대부분의 성도는 이게 없어요. La mayoría de los creyentes no tiene eso. 내가 생명들을 어디까지 가야 된다. Entonces yo tengo que dar mi vida para ir allá. 성령은 나를 어디까지 끌고 가고자 한다라고 하는 게 없어요. ¿Y a dónde me quiere llevar el Espíritu Santo? Eso no lo tienen claro. 그래서 사실 이게 맞습니까? 저게 맞습니까? 라고 Por 이야기해요. eso preguntan, ¿tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello? 방향이 없는 사람 이것도 틀렸고 저것도 틀렸어요. Aquel que no tiene la dirección ni esto ni lo otro. ¿está? 방향이 없는 사람 이 여자도 아니고 저 여자도 아니요. Y para la persona que no tiene la dirección ni esta mujer ni la otra. 백날 그렇게 인도받아 본데 인도가 아니에요. Porque aunque yo quiera ser guiado, en ese estado no es la guía correcta. 여러분 이게 깊이 있어야 돼요. Eso tengo que llevarlo profundo dentro de mí. 그래야 정확하게 인도를 받을 수가 있어요. Y así puedo ser guiado precisamente. 여러분에게 정말로 하나님께 은혜로 주신 것들을 깊이 이해하는 은혜가 있기를 Yo 바랍니다. anhelo que ustedes tengan la gracia de entender profundamente lo que Dios les ha dado. 자, 두 번째 이야기를 해보겠습니다. Ahora quiero hablar de un punto segundo. 제가 가티에서 우리 청소년 꿈부리 할 때 이야기를 했습니다. Y en Guatemala, durante la cumbre de jóvenes, yo dije algo, 세 가지 싸움을 해야 된다. que hay que librar tres luchas. 하나는 복음을 깊어지는 싸움을 해야 되고, Primero la lucha de entrar profundamente al Evangelio. 두 번째는 믿음의 싸움을 해야 되고, Lo segundo es la lucha de fe. 세 번째는 방향의 싸움을 해야 Y 된다. lo tercero la lucha de la dirección que tenemos. 이번 제가 3주 사역을 나왔습니다. En esta ocasión yo estoy 3 semanas fuera. 이번에 희한하게도 3주 사역 동안 가장 많이 받은 질문이 있어요. Y durante estas 3 semanas hay una pregunta que me han hecho constantemente. 어떻게 하면 깊어질 수 있냐? ¿Cómo puedo profundizar? 이 질문을 제가 정말 많이 받았어요. Esa es una pregunta que muy constantemente se me ha hecho. 한국 분에게도 많이 받았고 저 해외 제자들에게도 많이 받았어요. De los coreanos y también de las personas que no son coreanas. 이렇게 코스타리카 갈렙이 찾아왔어요. El pastor Caleb de Costa Rica me buscó. 제게만 찾아온 것 같지는 않아요. Y me parece que no solo me preguntó a mí. 어떻게 하면 깊어질 수 있냐? ¿Cómo puedo profundizar? Preguntaba él. 이렇게 물었어요. Me preguntó. 근데 깊어지는 방법은 다양합니다. Creo que hay varias formas de profundizar. 대신 제가 했던 걸 좀 소개를 했었어요. Pero sí le dije lo que yo había hecho. 그러나 답은 딱 하나입니다. Realmente es una cosa. 고민이에요. Es pensarlo. 그러니까 내가 저길 가고자 하는 게 정확하게 보여야 고민을 할 수 있고, Entonces si yo tengo que ir hasta ese lugar, entonces ahí yo puedo empezar a pensarlo, a rumiarlo. 고민이 있으면 결국 그렇게 성장하게 가게 돼 있어요. Y entonces si yo lo empiezo a rumiar, si yo lo empiezo a pensar constantemente, hay un crecimiento. 자, 예를 들어 볼게요. Por ejemplo, 초등학교 5, 6학년 아이들이 갖고 있는 고민이 있습니다. hay pensamientos que tienen los niños de quinto, sexto grado de primaria. 10몇 살밖에 안 됐지만 인생의 모든 문제를 갖고 있는 거예요. Tienen 10 añitos, pero ellos piensan que tienen todos los problemas del mundo. 엄마가 게임을 못하게 해요. Ah, mi mamá me impide jugar mi juego. 가장 큰 문제야. Es el problema más grande. 그만 고민이 너무 커요. Y entonces empiezan a pensarlo mucho. 엄마가 게임을 못하게 하는 Ah, 거예요. mi mamá me impide jugar. 하나님이 왜 엄마가 자꾸 이렇게 합니까? Dios, ¿por qué mi mamá? 하나님 응답 주세요. Dios, respóndeme. 하나님 응답 주세요. Dios, respóndeme. 고등학교 1학년이 됐어. Y entonces usted ya pasó al primer año de preparatoria o secundaria. 완전 고민 달라졌어요. Y entonces empieza a pensar en algo totalmente diferente. 초등학교 때 한 고민 보니까 우스워요. Entonces, aquello que se pensaba cuando uno estaba en la primaria parece algo ridículo. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그만큼 성장했기 때문에. Porque ha crecido hasta cierto punto. 다른 눈이 열렸기 때문에. Porque ha abierto sus ojos a algo diferente. 여러분이 고민이 여러분들을 성장케 합니다. Realmente ese pensar les hace crecer. 자, 내가 저분처럼 되고 싶어. Entonces yo quiero ser como esa persona. 근데 이 갭이 너무 큰 거예요. Pero hay una distancia muy grande entre yo y ella. 근데 내가 어느 정도 성장을 했는데 Y entonces he crecido hasta cierto punto. 성장 안 하니까 요 갭이 또 있어. Y entonces crecí hasta cierto punto, pero esta persona ya también avanzó. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 항상 갭은 있습니다. Porque siempre hay una distancia. 성장한 만큼 내 눈이 열렸기 때문에 이 갭은 항상 있어요. Pero es que mientras más crezco, más me doy cuenta de qué tan grande es la distancia. 그러나 중요한 건 그 갭을 자꾸 좁히고 싶어하는 고민. Siempre va a haber una distancia, pero lo importante es que yo quiera reducir esa distancia y ese pensamiento de hacerlo así. 난 정말 매주 복음을 하고 싶어. Yo de verdad quiero evangelizar mi zona. 난 세계 복음을 정말 하고 싶어. Yo quiero hacer la evangelización mundial. 현실하고 갭이 많단 말이에요. Pero hay una gran distancia entre la realidad y eso. 그래서 계속 고민하고 가는 겁니다. Pero yo sigo pensando en eso, yo sigo rumiándolo, cavilándolo y voy a eso. 그런 순간 많이 성장해요. Y entonces en algún momento empieza el crecimiento. 저는 개인적으로 전 중남미에서 했던 제 메시지를 한국 가서 꼭 봅니다. Yo siempre, en lo personal, el mensaje que yo he dado en Latinoamérica, voy a Corea y siempre lo veo.
왜 보냐면 제가 성장하고 Y 싶었어요. yo siempre lo veo porque yo quiero crecer. 잘하고 싶은 거예요. Yo quiero hacerlo bien. 정말로 중남미 제자를 돕고 싶었어요. Yo quiero ayudar verdaderamente a los discípulos de Latinoamérica. 이 수준으로는 도울 수 없다는 판단이 생겼어요. Y yo siempre siento, con mi nivel no puedo hacerlo bien. 그럼 어떻게 해야 되겠냐? ¿Qué debo de hacer? 나를 정확하게 내 시점을 정확히 봐야 내가 성장하든지 말든지 할 수 있겠다. Yo debo de ver en qué estado yo estoy para ver si crezco o si no crezco. 이제 한국 가서 제 메시지를 계속 봤어요. Entonces en Corea yo constantemente oigo mi mensaje. 예, 쓸데없는 습관들도 있다는 걸 알게 Y 되었고 me di cuenta de que tengo hábitos que son bien inútiles. 예, 고치고 싶은 거예요. Y los quiero ir corrigiendo. 여러분들 정말로 돕고 싶었었어요. Yo de verdad quería ayudarles. 예, 정말로 저는 많이 발부동을 쳤어요. Y por eso empecé a trabajar mucho en eso. 성장하고 싶었어. Quería crecer. 한 번은 제가 제 메시지를 이제 중남미에서 메시지가 봤거든요. En una ocasión yo vi uno de los mensajes que compartí en Latinoamérica. 무가 이제 통역을 하고 있고 Y bueno, había un intérprete. 제가 자꾸 이러고 있더라고요. Y yo estaba así. 지금 제가 그거 안 하잖아요. Y ahora ya no lo hago tanto. 한 번도 그걸 못 느꼈어 제가. Pero yo nunca había sentido que yo hacía eso. 어느 날 제 테이프를 보는데 제가 이러고 있더라고요. Pero en alguna ocasión vi mi video y yo estaba así moviéndome. 지게 쏙 들어왔어요. Y eso como que entró a mí. 저거 하지 말아야 된다. No haga eso. 이제 안 고쳐지는 게 있어요. Y hay cosas que uno es muy difícil arreglar. 이건 안 고쳐져. Eso como que no lo logro arreglar todavía. 이거 안 고쳐져. Como que no logro esto todavía no. 가끔씩 이렇게 손을 묶고 놓고 싶을 때가 있어요. Hay veces que yo quiero estar como aferrándome a la mesa para que no pase eso. 저는 생각보다 많이 발부동 쳤어요. Y realmente lo he pensado mucho más de lo que se piensa. 세계복음화 정말 하고 싶었어요. Yo quiero hacer la evangelización mundial de verdad. 난 너무 모자라고 느꼈어요. Y yo sé que yo soy muy carente. 이 갭을 좁히고 싶었던 거예요. Y yo quiero reducir esta distancia que hay entre yo y eso. 좁히려고 저는 이리저리 많이 발부동을 쳤습니다. Y yo he hecho tantos esfuerzos para reducir esa distancia. 성경을 많이 읽기도 하고 Leer mucho la Biblia, 하나님께 엎드려 기도하기도 하고 postrarme ante Dios en oración. 조목사 메시지나 제 메시지를 계속 듣기도 하고 Constantemente oigo el mensaje del pastor Cho y el mío. 왜 그랬냐면 ¿Por qué? 성장하고 싶었기 Porque 때문에 quiero crecer. 깊어지고 싶었기 때문에 이 수준 갖고 안 된다고 생각하기 때문에 Y yo entiendo que con mi nivel no va a ser posible. 우리 교회에서 설교는 할 수 있지만 Y tal vez en mi iglesia yo pueda manejarme de alguna manera. 중남 제자들이 있는 그들에게 도와야 되는데 돕고 싶었어. Y quiero ayudar de verdad a los discípulos de Latinoamérica. 그 생각이 나를 성장케 한다니까. Y ese pensamiento, 사람은 필요성을 느껴야 뭘 하는 거예요. la persona tiene que sentir necesidad para que se mueva a hacer algo. 제가 중남미에 5년째 오잖아요. Es mi quinto año en Latinoamérica. 언어가 안 늘어요. Y mi idioma no avanza. 위에 있으니까. Porque hay intérprete. 굳이 내가 언어를 안 해도 되는 거예요. No necesito mejorar en mi idioma. 여기 이제 강연이라고 있습니다. Y ahí está Juan Hyun. 쟤는 이제 언어가 늘 거라. Él va a avanzar. 여기 살아야 되거든. ¿Por qué? Porque él se va a quedar viviendo aquí unos meses. 먹고 살아야 돼. Él tiene que sobrevivir. 물이라도 사 먹으려면 언어를 해야 되거든. Para comprar, aunque sea una botella de agua, tiene que saber hablar. 늘 수밖에 없어요. Tiene que avanzar. 여러분들 필요성이 있어야 늙는 거예요. Usted tiene que sentir esa necesidad para poder avanzar. 말이 아니라 진짜 세계복음 하고 싶다. O sea, no solo con la boca, sino si de verdad usted quiere hacer la evangelización mundial, 이게 들어와야만 간다니까요. eso tiene que entrar en usted para seguir avanzando. 그래서 복음에 깊이 싸움을 하고 Por eso esa lucha profunda del evangelio. 왜 깊이 싸움을 해야 되냐면 ¿Por qué tenemos que hacer esa lucha de profundidad? 고린도후서 10장 5절에 보면 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것들이 있다라고 표현되어 있어요. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. 생각보다 우리가 살아오면서 내 안에 많은 것들이 들어와 있습니다. Hay muchas cosas que están dentro de nosotros, más de lo que nosotros pensamos. 이런 것을 하나님 아는 것을 대적한다니까. Y todas esas cosas se oponen al conocimiento de Dios. 얼마만큼 크냐면 높아져 있다 그랬어. ¿Hasta qué punto se levantan altamente en contra de ese conocimiento? 이게 견고한 성이 돼 있다니까요. Y se vuelve una gran fortaleza, dice el versículo 4. 무너뜨릴 수 없는 성이 돼 있어요. Es una fortaleza que no puede ser derribada. 깊이 은혜를 받지 않으면 절대 안 무너진다니까. Si yo no recibo una gracia profunda, no se derriba eso. 그걸 가진 채 신앙생활을 하는 거예요. Y esa es la vida que yo tengo que tener, de luchar por. 예수를 그리스도로 믿어도 Aunque yo crea en Jesús como el Cristo, 당대의 세계복음을 하고 있어도 y aunque esté haciendo
recibiendo la evangelización mundial en mis días, 깊이 기원을 받지 못하면 si yo no puedo recibir esa gracia profunda de Dios, 많은 생각, 많은 사상이 하나님을 대적하게 된다. se van a levantar muchos pensamientos, muchas ideologías en contra del conocimiento de Dios. 여러분들이 하나님을 위하고자 하는 많은 생각들, Esos pensamientos que incluso son para Dios, 하나님을 대적한다는 걸 아셔야 son 돼요. cosas que se oponen al conocimiento de Dios. 예수님을 십자가에 못 박았던 유대인들 보세요. Los judíos que crucificaron a Jesús, 하나님을 위한다고 하면서 예수님을 못 박았어요. ellos crucificaron a Jesús para Dios. 얼마만큼 자신이 있었냐면 Y tenían tanta certeza 혹시 우리의 행동이 잘못됐다면 하나님의 벌이 천벌이 우리 자녀들에게 내려도 좋다. Ellos decían, está bien, si lo que nosotros hacemos está mal, que la sangre de este hombre esté sobre nuestras generaciones. 하나 2000년 동안 전 세계에 흩어져 살았어요. Y en 2000 años están repartidos en todo el mundo dispersos. 그들은 하나님을 위해서 그랬다니까. Y lo hicieron para Dios. 하나님을 믿기 때문에 그랬어요. Lo hicieron porque creían en Dios. 여러분이 하나님 믿는 중심이 여러분들을 세계복음화로 가게 하는 게 아니에요. Es que no es este enfoque de creer en Dios lo que nos permite hacer la evangelización mundial. 내 자신에 들어와 있는 하나님을 대적하는 많은 생각들이 자리 잡고 있습니다. Tantos pensamientos hay que se oponen contra el conocimiento de Dios que hay profundamente dentro de nosotros. 그 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시켜라 하라고 돼 Hay 있어요. que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. 방법은 하나밖에 없어요. Pero solo hay una forma de hacerlo. 복음을 계속 듣는 거예요. Escuchar el Evangelio constantemente. 깊어지는 거예요. Profundizar en el 깊어졌을 Evangelio. 때만 그런 게 사라지는 Y solamente cuando entro profundo todo eso se esfuma. 거예요. 복음에 깊이 있는 싸움을 하셔야 돼요. Hay que hacer esa lucha de profundizar en el Evangelio. 제 성도는 정말로 다른 게 필요한 것이 아니라 복음이 필요합니다. Los miembros de la iglesia no necesitan nada más sino el Evangelio. 제가 가끔 중남미 오면서 가장 부러운 게 있어요. De vez en cuando vengo a Latinoamérica, hay una cosa que a mí me da mucha envidia: 찬양이에요. la alabanza. 우리나라 그 찬양 중에 공평하신 하나님이란 게 있어요. Porque en las alabanzas de Corea hay una alabanza que dice el Dios que es equitativo o justo. 그건 그렇지 않은 것 같아요. Pero a mí no me parece que Dios sea equitativo. 한국 사람들의 그 음악적 재능을 전부 중남미에 준 것 같아요. Yo creo que toda esa habilidad musical que tenía que ir a los coreanos, Dios como que se confundió y la puso en Latinoamérica. 중남미 사람들 찬양 못하는 사람이 없어요. Porque dentro de los latinoamericanos no hay quien no pueda alabar. 다 기타 칠 줄 알고 Todos saben tocar la guitarra, 드럼 칠 줄 알고 todos saben tocar la batería 얼마나 다 잘하는지 몰라요. y lo hacen muy bien. 자, 저는 일단 노래를 못해요. Yo no sé cantar bien. 일단 노래를 못한다니까. Primeramente no sé cantar bien. 춤도 못 춰. No sé bailar 악기는 생각도 못합니다. instrumentos. ¿Qué es eso? 이게 일반적인 한국 사람이에요. Eso es un coreano normal. 근데 케빈 머피가 이번에 놀랬어요. Pero me sorprendí de Kevin ahorita. 기타만 치는 줄 알았더니 Pensé que solamente tocaba la guitarra, 드럼도 치더라고. pero también la batería. 또 놀랬어요. Y me sorprendí 작곡을 한다더라고. porque él compuso. 하나님은 왜 이렇지? Entonces, ¿por qué Dios es así? 왜 우리 걸 뺏어도 다 저기 더 좋지? Porque todo lo que tenía que yo tener se lo dio a él. 안 공평해. Entonces no es justo Dios. 제일 부러운 게 찬양이에요. Entonces yo tengo mucha envidia de la alabanza. 한국을 돌아가잖아요. Y cuando yo voy a Corea, 예배가 심심합니다. entonces en el culto como que es un poco aburrido. 아, 찬양 한 가지가 않고 Porque no pareciera que... 로베르토 목사님 교회 그 찬양, la alabanza ahí de con el pastor Roberto. 그 엘살바도르의 그 찬양, Y esa alabanza ahí del Salvador. 엘살바도르 잘 도는 거 있잖아요, 이렇게 왜? Y esto que, ¿verdad? 그 이렇게 거 있잖아요. Que hacen ese... 그게 ¿verdad? 생각난다니까. Me acuerdo de eso. 겨우 한국이 하는 게 뭐냐면 Y apenas en Corea 박수 치는 거. aplaudimos. Apenas. 중남미는 정말로 재능이 있어요. Entonces en Latinoamérica de verdad que hay mucha habilidad. 음악적 재능이 있고 다 하나님을 향한 중심이 너무 좋아요. Musicalmente y en cuanto a su corazón ante Dios es muy hábil. 그런 게 하나님 자신의 은혜거든요. Y realmente eso es gracia de Dios. 노래를 잘하는 것도 사실은 능력이고 Es una habilidad el poder cantar bien. 공을 잘 차는 것도 능력이에요. El jugar bien el fútbol es una habilidad. 그렇잖아요. Es así. 돈 잘 버는 것도 사실은 능력이죠. Incluso el poder obtener muy buen dinero es una habilidad. 성도에게 정말로 뭐가 능력이 돼야 되냐? Pero ¿qué tiene que ser el poder? ¿Qué tiene que ser la habilidad para los creyentes? 성도에게 진짜 능력이 돼야 되는 건 복음이에요. Lo que tiene que ser el poder, la habilidad para los creyentes es el evangelio en sí. 복음이 내게 능력이 되죠. El evangelio tiene que ser poder para mí. 공 못 차도 좋아. Y está bien si yo no sé jugar al fútbol. 노래 못해도 좋아. Está bien si yo no sé cantar. 복음이 내게 능력이 되죠. El evangelio tiene que ser mi fuerza, mi poder. 하나님은 여러분이 정말로 복음에 깊이 있는 싸움을 하기를 원하십니다. Así que anhelo que ustedes hagan esta lucha
entrar profundo al Evangelio. 내 인생에 이 복음을 계속 채워가야 돼요. Llenar mi vida del Evangelio continuamente. 그래서 바울은 모든 서신서에 보면 깊어져라는 이야기를 하는 거예요. Por eso en todas las epístolas nosotros vemos que Pablo habla de profundizar. 예를 들어서 지혜와 계시의 영을 더하여 주셔서 그리스도를 더 알기를 원한다. Que yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Cristo, decía él. 그리스도 아는 것이 가장 고상하다. Y él decía que el conocimiento de Cristo es lo más alto. 그 고상한 것에서 그 안에서 발견되기 원한다. Y que ustedes sean hallados en él, en ese conocimiento profundo de Cristo. 골로새서 2장 3절에도 보면 그 안에 지혜 지식 모든 보화가 감춰 있다. Colosenses 2:3 dice que en él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del entendimiento. 무슨 말이냐면 더 발견하고 싶다. En otras palabras, yo quiero encontrar más eso, quiero descubrir más eso. 에베소 6장에 보면 복음으로 무장해라. Y también en Efesios 6, ármense del Evangelio. 그 무장이 사실은 싸움하는 무장 아닙니다. Y realmente esta armadura no es como una lucha como la que pensamos. 막 사단 끊는 그런 싸움, 그런 무장 아니에요. No es armarse para, vamos a pelear contra Satanás, no es eso. 자신을 복음으로 이렇게 채워내는 그런 Es 무장이에요. llenarme del Evangelio, eso es armarse del Evangelio. 그러면서 믿음의 싸움을 해야 합니다. Y tenemos que librar la lucha de fe. 사실은 분명히 뭔가를 믿고 있는데 잘못 믿고 있거나 안 믿는 사람들이 있어요. Hay personas que claramente creen, pero no creen o están creyendo mal. 성경에서 말하는 믿음이 있고 믿음이라고 말하지만 믿음 아닌 게 있어요. Y está la fe que dice la Biblia y cosas que la gente dice que es fe, pero que no es fe. 정확하게 믿는 게 필요하고 그 믿음이 깊어지는 게 필요합니다. Por eso necesitamos creer de forma precisa y necesitamos entrar profundamente en esa fe. 야고보서 2장에 보면 이런 표현이 있습니다. Santiago 2 nos dice, 귀신도 하나님을 믿는다. dice que los demonios también conocen a Dios. 귀신이 가진 믿음을 제가 소개해 볼게요. Entonces, ¿cuál es la fe de los creyentes, de los demonios? 귀신은 하나님이 유일하다는 걸 믿어요. Los demonios creen que Dios es uno. 인간의 문제가 하나님 따라서 왔다는 것도 믿고 Ellos creen que el problema del ser humano viene por estar separado de Dios. 그 답이 그리스도라는 것도 믿고 Y ellos saben que la respuesta es Cristo. 그리스도 오셔서 십자가와 지시고 부활했다는 것도 믿고 Ellos saben que el Cristo vino, que murió en una cruz y que resucitó. 그가 다시 오신다는 것도 알고 있고 믿고 있어요. Y ellos también saben y creen en su retorno. 이게 귀신이 믿고 있는 믿음이요. Esa es la fe de los demonios. 여러분의 믿음하고 차이가 나야 됩니다. Tiene que ser diferente a su fe, ¿verdad? 그거는 팩트에 불과해요. Es que simplemente estas cosas son hechos. 그러면 그 귀신도 구원받나요? Entonces, ¿será que los demonios son salvos por creer en esos hechos? 그렇지 않습니다. No. 분명히 성도들의 믿음은 귀신의 믿음과 달라야 됩니다. La fe del creyente debe de ser diferente a la de un demonio. 그가 십자가 지고 부활했다고 하는 건 팩트예요. El hecho de que él cargó la cruz y que resucitó es un hecho histórico. 그 십자가와 부활로 어떤 일이 일어났냐를 믿는 거예요. Pero ¿qué aconteció a través de esa cruz y esa resurrección? 성경에서 말하는 믿음을 정확하게 이해해야 되고 Tenemos que entender precisamente esta fe que nos habla la Biblia. 그 믿음이 내게로 들어와야 되고 Y esa fe tiene que entrar profundo dentro de mí. 이게 깊어져야 되는 Y 겁니다. tiene que entrar profundizando. 정리하자면 정확하게 믿고 그 믿어진 것이 깊어져야 된다는 거죠. Así que, reorganizando todo, tenemos que creer precisamente y creer profundo. 그래서 너의 믿음을 시험하여 보라. Por eso examinaos. 그리고 자신을 학정해라. Y por eso dice que nos tenemos que ver. 여러분의 이 은혜가 꼭 있어야 됩니다. Esta gracia tiene que ser en nosotros. 또 하나의 싸움이 방향 싸움이에요. Y otra de las luchas que hay que librar es la lucha en cuanto a la dirección que tenemos. 이 메시지는 그 가테말라 메시지를 참고하시길 바랍니다. Creo que ustedes podrán referirse al mensaje de Guatemala para poder entenderlo más. 같이 길을 걷기 시작했는데 중도에 이탈하는 사람들이 자꾸 생겨요. Hay personas que empezaron junto con nosotros en el mismo camino y en el camino se fueron yendo. 사단의 역사이기도 하고 De cierta manera es obra de Satanás. 자기 어떤 다른 육신적인 생각 때문에 결국 이탈되기도 Y 합니다. por los pensamientos de la carne de ellos es que se empezaron a ir. 끊임없이 이 부분을 가지고 있어야 돼요. Y constantemente tenemos que tener esa dirección. 방향 싸움 해야 돼요. Tenemos que luchar para que la dirección sea la correcta. 안 그러면 자신도 모르게 이렇게 자꾸 이탈되는 거예요. O si no, sin que nosotros lo sepamos, nosotros nos desprenderemos. 우리 로버트 목사님은 아시잖아요. El pastor Roberto lo sabe. 우리 같이 다녔던 동기 목사들이 5명, 6명 있었습니다. Éramos 5 o 6 pastores al principio. 그냥 어느 날 우리가 분리가 됐죠. En algún momento, 그러면 우리가 싸웠냐? pero no es que hayamos peleado. 조 목사가 싸움을 했냐? No es que, ¿será que el pastor Joe peleó con ellos? 그렇지는 않습니다. No es así. 자연스럽게 어떻게 그렇게 됐어요. De alguna forma muy natural esto ocurrió. 그분들 중에 여러분들에게 많은 영향을 끼치기도 했고 Y de ellos muchos les han influenciado. 분명히 뭔가를 가지고 있었습니다.
Ellos tenían algo, sí, 근데 가면서 자신도 모르게 자꾸 이렇게 이탈이 되는 거예요. pero en el camino, aunque ellos no se dieron cuenta, su dirección empezó a ser diferente. 그래서 방향 싸움을 해야 돼요. Por eso hay que tener esa lucha de alinearnos a la dirección correcta. 물론 그분들 이탈된 분들 때문에 제가 혜택을 받았어요. Y claro, realmente porque ellos se desprendieron, pues fue de beneficio para mí. 그분들 계실 때 내가 메시지를 못 했거든. Porque cuando ellos estaban no me daban la oportunidad de compartir mucho. 메시지 기회가 안 왔어요. No había oportunidad de dar el mensaje. 그냥 앉아 있었지. 뭐. Yo solo estaba sentado. 그분들이 사라지면서 Pero cuando ellos se desprendieron, 자연스럽게 내가 등장을 de 했지. alguna manera muy natural, yo empecé a... 왜 감사한 것도 있어. Entonces, de alguna forma estoy agradecido. 뭔 이야기를 하고 싶냐면 Pero lo que quiero decir con esto 여러분에도 그런 싸움이 온다는 거예요. es que va a haber momentos en que hay que luchar en esto. 여러 가지 이유로 Por varias razones. 세계복음화에서 이탈될 수 있는 여러 가지가 온다니까요. Es que hay varias cosas que les van a intentar desviar de la evangelización del mundo. 그래서 방향 싸움을 하는 Por 거예요. eso hay que librar esta lucha de la dirección. 요 배경을 제가 디모데에게 바울이 디모데에게 하는 말로 제가 이야기를 했어요. Y habíamos hablado de cómo es que a Timoteo Pablo le decía esto. 바울이 오랜 시간 이후에 디모데에게 편지를 씁니다. Durante mucho tiempo Pablo le escribió a Timoteo. 네가 장로에서 안수 받았을 때 준 메시지를 가볍게 여기지 마라. Por favor no considere ligero esto que ha recibido por imposición de manos. 무슨 메시지를 했는지 몰라요. Y no sé cuál mensaje se había predicado en ese momento. 은사가 나타났다 그랬는데 그게 뭔지 모릅니다. Y no sé cuál es ese don que había recibido por imposición de manos. 중요한 건 그게 뭐였냐는 거예요. Pero lo importante es que ¿qué era esto? 왜 안수를 했고 ¿Por qué se le había impuesto manos? 왜 바울이 메시지를 했냐는 거예요. ¿Por qué Pablo le había dado el mensaje? 세계복음화 때문이었어요. Para la evangelización del 그게 mundo. 방향이요. Esa era su dirección. 그거 가볍게 여기지 마라. No lo tome a la ligera, decía Pablo. 어떤 메시지를 바울이 했는지는 성경에 나와 있지 La Biblia 않습니다. no dice qué le predicó Pablo a Timoteo en ese momento. 어떤 메시지를 했든 상관이 없어요. Pero no importa realmente. 왜 안수를 받았고 ¿Por qué había sido impuestas las manos en él? 그게 중요한 거예요. Eso era lo importante. 방향입니다. La dirección que llevamos. 방향 싸움을 해야 됩니다. Tenemos que librar una lucha de dirección. 사단은 여러분들이 세계복음화에서 점점점 이탈되기를 원합니다. Satanás desea que poco a poco ustedes se desprendan de la evangelización mundial. 또 그런 것이 여러분들 속에 있어요. 또 Hay cosas dentro de ustedes que son así. 이만하면 됐지 않냐. Ay, bueno, ya con esto yo digo que estamos haciéndolo bien, ¿no? 나도 주를 위해 살고 있다. Sí, ya estamos viviendo por el Señor. 사실 이만하면 됐지 않냐. Sí, hasta este punto yo pienso que está 얼마나 더 bien. 해야 되겠냐. Sí, que ¿cuánto más vamos a hacer? 이런 마음이 들어올 수 있어요. Hay eso en el corazón. 그건 정상이에요. Y es normal. 아 피곤하다. Ah, qué cansado. 근데 정말 피곤해 보이더라고요. Sí, se ven muy cansados. 저희들 가고 나면 한 이틀 일어나지 말고 계속 주무시기를 바랍니다. Después de que nosotros nos vayamos, quédense ahí 2 días en la cama. Por favor. 제대로 뛰기 위해서 좀 푹 쉬시기를 바랍니다. Descansen bastante para correr bien. 한국도 여러분들 그 꿈브레드 보내놓고 Porque ahí en Corea también, después de que los enviamos a sus países de la cumbre, 다 뻗었습니다. toda la gente se quedó en la cama. 나 찾지 마. O sea, por favor, no me busquen. 여러분 많이 고생한 거 압니다. Y yo sé que han sufrido mucho. 저희들을 빨리 보내고 Así que rápidamente, para que nos dejen ir 전화기 다 꺼놓고 y apaguen sus celulares 한 이틀 푹 주무시기 por 바랍니다. 2 días. 사람이 가면서 그런 갈등이 올 수 있다니까요. Hay conflictos en el camino. 사람이기 때문에 그래요. Somos personas. 그래서 싸움을 하라는 Por 거예요. eso es que tenemos que luchar. 방향 싸움을 Esa lucha de la dirección. 놓치지 말도록 Por favor, no se pierda esa dirección. 이 은혜가 꼭 있기를 바랍니다. Anhelo que esa gracia sea con ustedes. 마지막 이야기를 하고 Y lo 싶습니다. último que les quiero hablar. 이제 모든 영역에서 하나님을 인정하는 것이 필요합니다. Es necesario que en toda área yo pueda reconocer a Dios. 그게 이제 믿음이라고 정의할 수 있습니다. Podemos definir que es fe. 앞에서 믿음의 싸움을 하라고 Y 말했는데 habíamos dicho que tenemos que librar una lucha de fe. 이건 조금 다른 측면에서의 믿음입니다. Pero creo que esto es un poco diferente a lo que vamos a hablar ahora. 모든 영역에서 하나님을 인정하는 것 Es que en todo aspecto de nuestra vida debemos de reconocer a Dios. 이게 필요합니다. Es necesario. 믿는다는 이야기는 순종이잖아요. Es que creer es obedecer. 아담에게서 하나님을 믿는다. Para Adán creer en Dios 그것은 언약에 순종하는 게 믿는 era 거예요. obedecer el pacto de Dios. 그래서 믿음 이꼴 순종입니다. Por eso fe igual obediencia. 그래서 믿음과 순종은 같이 가는 거예요. Así que la obediencia y la fe van de la mano. 입으로만 말하고 행동하지 않는 것은 믿는 게 아니에요. Es que solamente decirlo pero no actuarlo, eso no es fe. 근데 그것이 모든 영역에서 그렇게 그를 인정하는 일이 벌어져야 된다. Pero en toda área de nuestra vida se tiene que reconocer esto.
자, 구약에 보면 많은 어떤 절기라든가 이런 것들이 있죠. En el Antiguo Testamento vemos que había muchas fiestas. 뭐 안식일이라든가 절기라든가 무슨 할례라든가 이런 것들이 있습니다. Vemos el día de reposo, vemos las fiestas, vemos la circuncisión, varias cosas. 이거 자세히 한 묶음으로 딱 설명할 수 있습니다. Y podemos explicar todas esas cosas en uno solo. 하나님을 인정하게 하는 장치예요. Todas estas cosas eran sistemas para que ellos pudieran percatarse de Dios o reconocer a Dios. 예배가 뭐냐면 ¿Qué era el culto? 하나님을 인정하는 행위예요. Era reconocer que Dios está. 우리의 시간과 우리의 시간이 다 하나님께 있다. Que toda mi vida, que toda mi fe está en Dios. 그게 예배예요. Eso era el culto. 여러분들 11조 하잖아요. Damos los diezmos, ¿verdad? 번걸 다 하는 게 아니라 그 중에 10분의 1을 하나님께 드린다고. Entonces no le damos todo lo que tenemos, sino una décima 이 parte. 헌금의 의미가 뭐죠? ¿Cuál es el significado de la ofrenda? 모든 내게 있는 경제가 다 하나님 겁니다. Es que toda mi economía es de Dios. 그게 하나님을 인정하는 행위라니까. Es reconocer que Dios está ahí. 나머지 절기라든가 모든 것들이 다 하나님을 인정하게 만드는 장치예요. Todas las fiestas y todo lo demás realmente eran sistemas para que se reconociese a Dios. 이것이 모든 영역 안에서 나와야 돼요. Pero tiene que aparecer en todas las áreas de nuestra vida. 예배에만 노는 게 아니라 No solamente durante el culto, 찬양할 때만 노는 no 것이 아니라 solamente durante la alabanza. 모든 삶의 영역에서 하나님을 인정하고 그분 앞에 무릎 꿇는 이런 일이 벌어져야 된다는 En 거죠. todas las áreas de mi vida debe de manifestarse y yo debo de rendirme ante Él. 그러니까 여러분 어떤 부분에 정말 하나님께 순종이 빠른 부분이 있고 Hay algunas áreas en nuestra vida en que rápidamente nosotros somos prestos a obedecer a Dios. 어려운 부분, 참 어려운 부분이 있어요. Y hay puntos que nos cuestan. 하나님이 계속 은혜를 주시고 있고 Y Dios nos sigue dando gracia. 그 잘 안 되는 그 부분에도 하나님께서 하나님을 인정하기를 원하시는 거예요. Y en eso que todavía me cuesta, espero que ustedes logren verdaderamente reconocer a Dios. 어떤 사람은 경제에 자유롭지 못하고 Hay personas que no son libres de su economía, 어떤 사람은 시간에 자유롭지 못하고 otras personas de su tiempo, 어떤 사람은 다 인정되는데 자기 자녀 문제에 대해서 인정이 잘 안 되고 otras personas logran reconocer a Dios en todas las cosas menos con sus hijos. 그 부분까지도 하나님께 인정하라는 거예요. Pero en todo, por favor, reconozcan a Dios. 내가 네 주인이다. Es que Él es mi dueño. 내가 주권자다. Él es el que tiene potestad sobre 내게 mí. 생명의 주인이다. Él es el dueño de mi vida. 그걸 인정하라는 거죠. Hay que reconocerle. 여러분 인정해가는 삶이 넓어져야 합니다. Y nosotros tenemos que ampliarnos en esta vida de irle reconociendo. 그 신대적으로 설명하기는 어렵지만 Y me cuesta explicarlo así. 하나님을 인정하는 게 50%라면 Pero digamos que si yo reconozco a un Dios un 50%, 이게 점점점 커져야 되는 거죠. o sea, este porcentaje tendría que ir aumentando, por así decirlo. 60%, 70% 계속 커져야 되는 거죠. 60, 70%. 신앙생활에서 ING입니다. Entonces la vida de fe es algo continuo. 계속 이런 넓어지기를 바랍니다. Constantemente irnos ampliando en ello. 하나님을 인정하는 것이 계속 넓어지기를 바랍니다. Constantemente ampliarnos en reconocer a Dios. 마지막으로 Y por último, 파비앙 목사님이 이런 메시지를 했습니다. el pastor Fabián había hablado de esto, ¿verdad? 우리를 새 언약의 일꾼으로 부르시기에 만족하셨다라는 표현. Nos hizo obreros aptos, dice, ¿verdad? Que para el nuevo pacto. 이 자신을 볼 때 너무 아닌가 이런 생각이 들 때가 있어요. Y hay veces que uno se mira a uno y dice, no, 저도 그렇거든요. yo soy así también. 제가 중남미 오면 저보고 굉장히 대우를 해주십니다. Y entonces cuando vengo a Latinoamérica, realmente la gente me trata con mucho respeto. 첫 번째 이유는 조목사 옆에 있기 때문이고, Primero porque estoy al lado del pastor Cho. 두 번째는 메시지를 좀 하니까 Y segundo porque pues he podido compartir el mensaje. 근데 저 혼자 있을 때는 안 그렇습니다. Pero cuando estoy solo no es así. 더 성장하고 싶다. Quiero crecer más. 더 커지고 싶다. Quiero ser más grande. 진짜 세계복음 하고 싶다. De verdad yo quiero hacer la evangelización mundial. 보이지 않게 제가 굉장히 발버둥 친다니까요. Y aunque no se note, yo de verdad estoy en esa lucha. 여러분 앞에서 표시 안 내고 Y 있지만 tal vez no lo hago evidente ante ustedes. 굉장히 메시지 가진 것처럼 이렇게 폼을 딱 잡고 있지만 Pero, o sea, durante el mensaje pareciera yo muy imponente. 혼자 있을 때 그렇지 않습니다. Pero cuando estoy solo, no. 근데 뭘 믿어야 Pero 되냐면 ¿qué es lo que hay que creer? 하나님이 세계복음화 때문에 나를 부르셨다는 걸 믿어야 돼요. Dios me llamó para su evangelización mundial. 만족해 하셨다니까. Nos hizo obreros aptos para eso. 하나님이 만족하셔서 이 교회를 부르셨고 Y por eso es que ha llamado a esta iglesia como una iglesia que es apta para eso. 또한 부르신 거에 만족하신다니까. Y también nos ha llamado con ese llamado. 여러분들이 더 성장할 것을 알고 계시고 Claro, Él sabe que ustedes van a crecer. 끝내 세계복음화를 이룰 것을 알고 계세요. Sabe
que se va a cumplir la evangelización del mundo. 분명히 지금은 실수를 하고 Claramente hoy nos equivocamos 분명히 지금은 이상하기도 합니다. y somos raros en algunas cosas. 그러나 인정해야 돼요, 하나님을. Pero hay que reconocer a Dios en eso. 나를 새 일꾼으로 부르셨는 것에 대하여 만족하신다는 거예요. Es que Él me ha llamado como un obrero para su nuevo pacto, un obrero capaz, un obrero hábil. 여러분에게 혹시나 있는 불신앙을 다 걷어내셔야 됩니다. Tiene que usted desprenderse de toda su incredulidad. 하나님이 나를 부르셨음을 인정하세요. Dios me ha llamado 그것도 만족하셨음을 인정하세요. como un obrero apto, suficiente. 처음에는 그게 잘 안 될 수 Y 있습니다. al principio no va a resultar también. 그리고 여러분 자신을 그래서 귀하게 여길 줄 아셔야 돼요. Por eso ustedes tienen que saber ver el valor de ustedes. 여러분 자신이 귀하다는 사실을 아셔야 El 돼요. hecho de que ustedes son valiosos. 하나님의 성전이고 하나님의 백성이라는 걸 Son templo de Dios, son pueblo de Dios. 그 부분까지도 하나님을 인정하셔야 된다. Hasta en ese punto deben de reconocer a Dios. 표면적으로 제가 하나님께 왜 중남미의 모든 재능을 다 주셨습니까? 라고 내가 불평을 합니다. Y yo externamente me quejo de que todo lo que tenía que venir a mí se lo dio a Latinoamérica. 깊은 부분에는 다른 걸 내게 주셨다. Pero en algo profundo yo entiendo Dios me ha dado algo diferente. 그의 문제를 더 발견하려고 발부둥 치는 거예요. Y me esfuerzo en poder descubrir qué es eso. 여러분에게 계속 여러분에게 주신 것들을 계속 발견하고 찾아가고 그런 은혜가 있기를 바랍니다. Espero que ustedes sigan descubriendo esto que Dios les ha dado, que ustedes sigan reconociéndolo a Él. 그 사람에게 맡은 것은 충성이라 그랬어요. Y lo que nos encarga a nosotros es fidelidad. 딴 생각하지 말고 그 길을 가는 거예요. No piensen en nada más, vayan en ese camino. 자, 정리합니다. Así que reorganizándolo todo. 답을 가져서 저길 걸 갈 거예요. Así, tiene la respuesta, va para allá. 가운데 힘이 필요하고 인도가 필요합니다. Necesita fuerzas, necesita ser guiado en medio. 이 부분을 깊어지는 은혜가 있기를 바라고 Espero que puedan profundizar en ese punto. 그래서 세 가지 싸움이 계속 진행돼야 돼요. Por eso constantemente requerimos de librar 3 luchas. 그러면서 우리 모든 영역 속에서 하나님을 계속 인정해가는 은혜가 꼭 있어야 합니다. Y por eso en todas las áreas de nuestra vida debemos de reconocer a Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 귀한 종들과 세계복음화를 감당케 하시니 Te 감사합니다. agradecemos por permitirnos hacer la evangelización mundial con estos siervos preciados. 멕시코 복음화를 시작하게 하신 것을 Te 감사합니다. agradecemos porque has empezado la evangelización de México. 정말로 멕시코 살아나게 하여 주옵시고 Señor, salva a México de verdad. 여기에 이제 머물지 말게 하시고 Permite que no nos quedemos en el mismo nivel. 아직까지 약한 전 세계를 도울 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. Señor, danos gracia para de verdad ayudar a todo el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다.